በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይጸንሕኩም አራይሽ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሕጂ በቀጥታ ናፍቲ አቋሪጽናዮ ዝነበርና ትምህርቲ ክንከይዲና አርእስቱ ኩላና ንዝክሮ ኢና ሕጂ ቀዲምና ስለተዘራረብናሉ አርእስቲ ትምህርትና እንታይ ነገረ ድህነት ዝብል እዩ። ስለዚህ ኣብ ጉዳይ ነገረ ድህነት ኢና ንዘራረብ ዘለና ናብ ነገረ ድህነት ንምምጻእ ኢና ብዓብዩ ነገረ ድህነት ንምንታይ ተፈጺሙ ንነገረ ድህነት ፈጻሚኡ መን እዩ ነገረ ድህነት ንኽፍጸም ምኽንያት ኮይኑ ዝተረኽበ መን እዩ ዝብሉ መሰረታውያን ነገራት ኣገደስ ስለ ዝኾኑ ብኻል ኣባህላ ብጥቕልሉ ንግለጾ እንተደኣ ተባሂሉ እንታይ ንምባል እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣምላኽ ሰብ ንኽኸውን ምኽንያት ዝኾኖ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ጥቕልላዊ መልሲ ሕቶ ዘሎ ኣምላኽ ንምንታይ ሰብ ክኸውን ግዲ ኮይኑ ስለዚህ ናይዚ ጥቕልላዊ መልሱ ዝምልሰልና ነገረ ድህነት ንምንታይ ሰብ ኮይኑ ሰብ ክኸውን ዘገደዶ ቀን ምኽንያት እንታይ ስለ ዝተረኽበ ሰብ ኮይኑ ብኻል ኣባህላ ግልጽ ዲ ሓቀይ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን ምርጭው ኮይኑ መቸስ እግዚአብሔር ተገዲዱ ዘይኮነ መሪጺ ሰብ ኮይኑ ሓቀይ ደልዩ ፈቒዱ ኮይኑ ኣምላኽ ሰብ ክኸውን ዘገደዶ የለን ዘገደዶ ሓደ ነገር እዩ ንስኻ እንታይ ፍቕርና ይገዲድዎ ምክንያቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንኾም ኢኮም ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ሓያል እመንበሩ ሓቀይ ወአብጽሖስ ከለሞት እዩ ስለዚህ ንወልድ ስሒቡን ኣብ ምድሪ ዘምጾ ነቲ ሓያል ዝኾነ ወልድ ናትና ፍቕሪ ናትና ፍቕሪ ከዓ ክሳዕ ሞት ኣብጽሒዎ ናትና ፍቕሪ ስሒቡ ኣምጺዎ ናትና ፍቕሪ ከዓ ናብ መቃብር ከም ዝወርድ ገይርዎ ናትና ፍቕሪ መከራ ጸዋትዎ መከራ ከም ዝቕበል ገይርዎ ናይ እግዚአብሔር ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ዝገለጾ ነቲ ሓደ ወዱ ኣክንዳና በጃ ክሳዕ መሃብዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ንምግባር እቲ ቀጥታ እግዚአብሔር ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ መልሱ ዘሎ ኣብ ነገረ ድህነት ስለ ዝኾነ ናይ ነገረ ድህነት መስርሑ ካበይ መበገሲዩ ካበይ ተበጊሱ ናበይ መጽዩ ዝብሉ ካልኦትን ጥቕልል ዝበሉ መልስታት ክምለሱ ስለ ዝግባእ ኢና ነዚ ዝራብ ሓሳብ እናርኣናዮ ንኸይድ ዘለና ስለዚህ እግዚአብሔር ንፀበለስ ንምንታይ ከም ዝፈጠራ ኣቐዲምና ክንገልጽ ከለና ኢና ጠጠው ኢልና ነርና ከም መዘኻኸሪ ነቲ ሕሉፍ ብምሉእ ምዝርዛር ኣይድልየኩምኒ ኣቐዲምኩም ሕጂ ክትመሃርዎ ስለ ዝጸናሕኩም ምናልባት 2-3 መዓልቲ ዝሓለፈ ተዝኸውን ብጽማቕ ሓሳቡን ኩሉ መገለጽናዮ ነርና ሕጂ ግን በቀረባ ስለ ዝጸንሐ ኣፍታ ራብዒት መሰረታዊት ነጥብ ኢና ጠጠው ኢልና ነርና ሓቀይ ንምንታይ እግዚአብሔር ንፀበለስ ፈጢርዋ ዝብል መሰረታዊ ንምላስ ይትራብዓይ ገሊጽና ኣቋሪጽናዮ ዝነበርና እግዚአብሔር ንኣዳም ዝሃቦ ክብርን ዓቡ ቦታን ንኽፍለጥ እግዚአብሔር ክሳብ ክንደይ ክብሪ ንኣዳም ይህቦ ክሳብ ክንደይ ዓቡ ቦታ ይህብዎ ዘፍለጠት መንያቴልና እፀበለስ ነዚ ኩሉ ዘፍለጠት እያ ምክንያቱ ኣዳም ሓላፍነት ክወሃቦን ንሓደራ ብቑዕ ዝኾነ ከም ዝኾነን ንብቑዕ ዝኾነ ዓብ ፍጥረት ከም ዝኾነ ንኽገልጽ እፀበለስ ገይሩ ሓላፍነት ተሸካሚ ድዩ ሓቀይ ነዚ ንኽገልጽ እፀበለስ እግዚአብሔር ፈጢርዋ ስለዚህ ኣዳም እግዚአብሔር ክፈጥሮ እንከሎ ክቡር ፍጥረት ገይሩ ፈጢርዎ እግዚአብሔር ክፈጥሮ ከሎ ሓላፍነት ተሸካሚ ከም ዝኸውን ገይሩ ፈጢርዎ እግዚአብሔር ክፈጥሮ እንከሎ ዓቡ ቦታ ካብ ኩሎም ፍጥረታት ብዝተፈልየ መልክዕ ዓቡ ቦታ ዘለዎ ፍጥረት ገይሩ እግዚአብሔር ፈጢሩ ነዚ ገይሩ ፈጢርዎ ስለዚህ ነዚ ከም ዝፈጠሮ እታ ናይ መጀመርያ ምልክትና ከዓ እፀበለስ እያ ስለዚህ እግዚአብሔር ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ከም ትገልጥና ዝገለጽናዮ ሮቦት ገይሩ ኣይፈጠሮን ከም ኣብ ዝቐመጥካዮ ከም ዝቕመጥ ገይሩ እውን ኣይፈጠሮን እግዚአብሔር ከም ማሽን ከተውልዖ ከለኻ ዝውላዕ ከተጥፍኦ ከለኻ ዝጠፍእ ገይሩን እግዚአብሔር ንኣዳም ኣይፈጠሮን ኣዳም ማሽን ኣይኮነን ኣዳም ኣቕሓ ኣይኮነን ኣዳም ሮቦት ኣይኮነን እግዚአብሔር ክፈጥሮ እንከሎ ከምዚኦም ገይሩ ኣይፈጠሮን እንታይ ዳ ገይሩ ነፃ ፍጥረት ገይሩ ይፈጥርዎ ፍቃዱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ክፍጽም ዝኽእል ሓላፍነት ተሸካሚ ካብ ኩሎም ፍጥረታት ዝበለጸ ዓብ ፍጥረት ገይሩ ይፈጥርዎ እግዚአብሔር ንኣዳም ናይዚ ምልክት ከዓ መንያ እፀበለስ
ጸበለስ ነዛዓብ ምልክት ትገልጽ ወይ ወን በኻላ ባህላ እዞም ዝበልናዮም ሰለስተ ነገራት ሮቦት አሎ ማሽን አሎ አቅሐላ አቀ እዚአቶም ሐሳብ ሰራሒኦም ጥራሕ ዝፍጽሙ የምንበር ካብ ሐሳብ ሰራሒኦም ወጻይ ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ይኮኑን እግዚአብሔር ካና አዳም ከፈጥሮ እንከሎ በሐሳብ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝኸይድ ፍጥረት ገይሩ አይፈጥሮ ግልጽ ዲ ሐቀ ሐሳብ ማለት በቃ እግዚአብሔር ግበር ዝበሎ ጥራሕ ዝገብር ማለት ይብኻላ አባ በዘይ ፍቃዱ በኋላ በኋላ እንታይ ምዝብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጠቅስ እንከሎ እግዚአብሔር ናአዳም ከፈጥሮ እንከሎ ይሉ ራይ ናአዳም ከፈጥሮ እንከሎ እግዚአብሔር ነፃ ፍቃድ ዘይብሉ ፍጥረት ገይሩ እንተ ዝፈጥሮ ነይሩ ድሌት አዳም ሲኦል እንከሎ ገነት እግዚአብሔር እንተ ዘውርሶ እኮ ይሉ እንተ ዘውርሶ እኮ ገነት ዘይድሌቱ ቦታ ስለትኸውና አዳም ምጭእቲ ምኾነት ነይራ ይሩ ገነት ማዕሉ ናአቷኮ በድሌትና ስለዝኾነት ያ ምጭት እንበር በዘይ ድሌት ካታአቲ ኻያ ምጭት ይኮነት እግዚአብሔር ግን ንኹሉ ናአቶ ነገር ጣዕም ከም ዝህልዎ ዝገበሮ በድሌትና ከም እንገብሮ በመግባሪው ነፃ ፍቃድ አባና በመግባሪው እግዚአብሔር ንኹሉ እንታይ ገይሮ ምጭኡን ጽቡቕን ከም ዝኾን ዝገበሮ ስለዚህ ሐሳብ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፍጽም ወይ ካብ ሐሳብ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝኸይድ ፍጥረት ገይሮ አይፈጥሮ نتزدليو مريج أبعلو زفتم سوي جيرو كم زمان صحافة سيراك أقربكو لك أساته وما يدي إيديك هذا زفقت كيل حكي ما ينحون تدليل كله أداو كابيته أمن تايت أبزدل خايو ناس أفقاد ما قدك زيابير ناس أفقاد برقديت أفقاد يكون نزي كدس باولوس نحنا من قصة أملاخ نسبخ مبر ناب أملاخ تملوسي لنا نقرمبر أين تاين قبرني نايم أين قددون وين أين زبطني نايم وين زبطين ريحو أين هرمنينا أبلع لما نم إدنا أين الألينا سلازي من قصة أملاخ بناس أفقاد التورس بمرج أنا التورس مبر تجددنا النورسا من قصتي كون جاهرة دليلنا نقدم كا ناس أفقاد التفلتو على حلاف النت شكام خمس خون التجبرو بوتا زي إتس كم زخون أنت غرقا قصيو ناس أفلس فتيروا سلازي إتس أفلس تفترة اللوم مسارتها يا نربعت نتبتات نزوم زغلص نايم 14 مسرتايا نمغلاص انبر اص ابلس نادام نختودق الى نادام كتقتل الى استفطرت ايكونتن اص ابلسون ببحري اقتاليت ايكونتن نادام زقتلو حطياتون بر اص ابلس ايكونتن نادام زقتلو زيت عزازنتون بر اص ابلس ايكون اص ابلس مرزام ايكونتن እግዚአብሔር ዝፈጠረው ኩሉ ፍጥረት ጽቡቕ ነበረ አይኮነ ዝብል መጽሐፍ ሐቀ ዘፍጥረት ክልተን ታይዝ ኩሉ ዝፈጠረው እንታይ ነበረ ጽቡቕ ነበረ ኢሉ ናአዳም ዘውደቀቶ እጸበለስ ዘይኮነትስ ናአዳም ዘውደቆ ሞት ከም ዝመውስ ዝገበሮ ዘይተዓዛዝነት ስለዚህ እጸበለስ ዘፈጥሮት ሁሉ ቀንድ ዕላማ ነዞማ ቀዲምና ዝገለጽናዮም መሰረታዊ ነገራይም ስለዚህ አዳምን ሔዋንን እግዚአብሔርና ሀቦም ሐደራት ሒሶም ትእዛዙ አፍሪሶም ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንዲያብሎስ አሚኖም አሰውልን ማንም አሚኖም ንማን አሚኖም አዳምን ሔዋን ካብ እግዚአብሔርን ለዓል ዘአመነውን ምን ንዲያብሎስ አሚኖም ረዩ ካብ እግዚአብሔር ንላዕል ንዲያብሎስ አሚኖም ስለዚህ ኸዱ ናከቢድ ውድቀት ድማ በጽያው እግዚአብሔር እንታይ ኢሎም ነው ካብ ዚያይቱ ብልዑ ካብ ዚያ ዝበልዓኩም ላ መዓልት እንታ ትኮኑ ይኹም ኢሎ ሞት ክትሞት ይኹም ኢሎም ዲያብሎስ ከንታይ ኢሎ ካብ ገነት ዘሎ ኩላቶም ሲ እግዚአብሔር አይቱ ብልዑ ዝበለኩም ደሎ እዩ ኢሎም እወ ካብ ጸበለስ ዝበልዓኩም ላ መዓልቲ እንታ ክትኮኑ ይኹም ኢሎ يخم بعلم يوم كتلفاليفهم ناوتود كات نبعلو كخيدو يخم حدا غزي سق بهالاي مخان صبق زبال نخوميو لو من حدار زفر زلو ليف يلكم الزرابي زرباين حدار زفر زلو سبيت خيدا بزعبا سبايا مس غروبيت زعبا سبايا بفلاي لو مخام سوشيال ميديا مالتي اب تيك توك كون خيليو اب فيسبوك كون خيليو اب يوتيوب كون خيليو نابزو منتاي ماغاننت زوصو زبلو علفت كون خيليوم بكيميكال እንደገበሩ ተአምር ንገብሪና ምዝብሉ كون خيليو سلازي بحافشان أقوم من داخدت بزعبة حدارات تلفلف دحريو بزعبة حدارات تلفلف جمرت كاسيت أن تبكفليتو نتحدار بقليل كم تفرس يقبره نعدا من هوان زودقهم اتخنجر زي زيتي اتاوشت أنك حزوز جبا نخنجر زي جبو ديابلو سلز نجاري نتايلكم يلو أزيلنا كابز ولعكم لمعالتك تموتيهم نايلهم أزياب هيركم أزبلكم نتايلهم قصير شو ها كابزي أزملعكم لا معلت أملاخ سلطخون يخم يلو سلازي أدا إخزيابيهر كابزبلو من العلي
ዲያብሎስ ዝበሎም ስለዛ አመኑ አሚኖም ስለዝገበሩ ናይ ሞት አብልዕሊኦም ተፈሪዱ ናይ ሞት አብልዕሊኦም ተፈሪዶም ስለዚ ሰብ ክንብል እንከል በሐፈሻ ክትሪኦ ከለኹም ድሕነት አገዳስ ኮይኑ ዝተረኽበ እግዚአብሔር ምእንቲ ሰብ ክብል እዚ ሁሉ ጸዋቶ መከራውን ዝተቀበለ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ምኽንያት ኮይኑ ወይ ግልጽ ዲ ሐቀይቲ ምኽንያት ሕጅ ተረዲና ምኽንያት መን እዮም አዳምን ሔዋንን እዮም ዝተአሰስዎ ሕግ ምፍጻም ሲኢኖም ምስወደቁ بدحر እግዚአብሔር በምኽንያት ውድቀት አዳምን ሔዋንን በብዙሕ ጸዋቶ መከራ ተቀቢሉ ናአዳምን ሔዋንን መድሓን ምኽንያት ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚህ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ተሐታት መን ይተልናዮ ጸበለስ አይኮነትን ተሐታት ዲያብሎስን አይኮነ ተሐታት መን መን ተሐታት ባዕሎም እዮም ምኽንያቱ ዲያብሎስ እኮ ጸበለስ ከም ትዝበልናየ ምኽንያቱ ጸበለስ በዓላ መጽያ ብሉዕኒ በለቶም ባዕሎም ከይዶን በሊዕማ ዲያብሎስ ወን حسابي هيبو منبر اتقبلس قريصو امصي ايبلعو من حدا اندغناون نخبلعونا يگددو من كلته اتقبلس زبلع بفقادو منبر بديابلوس تگديدو ما يكونو ديابلوس حساب كقربلنا منبر حاتيات كنفصم كگددنا عقم يبلو قلصدي حق عقم يبلو ابزو خون يخون غزي ايكونن مصحفنا ابوتاتنا اكو مسلون كلو نسيطان انتي تكبر انزو ريخو نمنتاي سلطان ايتحبزو አባና ስልጣን ይብሉን ስልጣን ምስሐብና የገን ከም በዓል ስልጣን ኮይኑ ይቆጻጸረና ናቱ ድሌት ኩሉ አኸም ንፍጽም ይገብረና ሰይጣን አብደቅ ሰባት ስልጣን ይብሉን ስለዚህ አዳምን ሔዋንን ሐሳብን መኽርን ዲያብሎስ ተቀቢሎም ዳንበር ነጸበለስ ቆሪጾም ዝበልዑ በፍቃዶም ስለዝኾኑ ናይቲ አብልዕሊኦም ዝወረደ ሞት ሐላፍነት ሙሉ ተሸከምት ኮይኖም ዝተረኽቡ منيو نسم بجزاء رأسهم يوم مالتي ببعلهم يوم ولا تمخنيت كتريو خلهم عدام هوان مخني هوان كن من يا مخني نمنا مخني بتمنا مخني ريهم سلازي إذا مخنيات زقنا عاتهم بقع خينا يترخبن إجزاء راي تقبلون مخنياتو عدام هوانن من رجعهم كجبرو بالناس أفقاد تفترون بر ما نمسف أجددهم حاتيات كجبرو صدق كجبرو زخول كوينا ما يتفترون አይኮነን ተመና ገዲዳቶም ሲ እግዚአብሔር አገዲዶም ጽድቅ ኸብሩ ዝኹሉ ኮይኖም አይተፈጥሩ ይኸው አይተረዶም መንበር በተቃራኒኩ ካብተመን መን ይዝብርተ ነው እግዚአብሔር ነው ይብርተ ተመን መን ይብርተ እግዚአብሔር ይዝብርተ ነገር ግን አይኮነን ሳቶም ትስገረም እግዚአብሔር አገዲዱ እኮ ጽድቅ ዘየስሩህም ንሳቶም ግን በተቃራኒ ነታ ተሐት ፍጥረት ዝነበረትን ተመን አገዲዳትና የና ኃጢአት ፈጽምና ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ አዳምን ሔዋንን ሞት መጽዩ እዚ ሐላፍነት እዚ ኸአ ንሳቶም ባዕሎም ተሸክመሞ ማለት እዩ ስለዚህ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ውድቀት ምስተታሕዙ ውድቀት አዳምን ሔዋንን ማለት ነው አዳምና ሔዋንን ውድቀት ክንብልን ከለና እንታይ ማለት ነው እንታይ ውድቀት ንጹር እስኪ ብዛዕባት ውድቀት ክንርድኦ ንቅድም ወዲቆም ክባህልን ከሎ እንታይ ማለት እዩ استوصلوا في الله حدا حمش شدش زغانو استوصلوا نطبطات بزعبا ودقت نصور مرداتا كبنا እግዚአብሔር ዘድሐንና ካምንታይ ሙኻን ምንት ክርዳና ነቶም ውድቀታት استوصلوا ክንጣውሶ ማገዳዚዩ ትናይ መጀመሪያ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዮም ምስ እግዚአብሔር ድማ ተጻሊዮ አዳምን ሔዋንን እጸበለስ ምስበልዑ ትእዛዝ ምስፈረሱ አብልዕሊዮም ዘጋጠመንታ ናይ መጀመሪያ እንታይ ተልኩምኒ ቀዳማይ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዮም ካላይ ካምስት ዘፍቀሮም እግዚአብሔር ካትጻሊዮ ዚትናይ መጀመሪያ ምስ እግዚአብሔር ጸልኢ አመንጎ ደቅ ሰባትን እግዚአብሔርን ንመጀመሪያ ጊዜ ዘጋጠመሉ ታሪክ ዝመዝገበልና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ዘሐዘን ታሪክ ሒዙ ሞት ደቅ ሰባት መዝጊቡ ዝርከብ ታሪክ ክብሉ ይገልጹ ሞት ብሞት ኸአ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተባሰሉ ታሪክ ሰብ ምስ ሰብ ክባስ ይኽእል ሰብ ምስ እንስሳ ክባስ ይኽእል ሰብ ምስ ተፈጥሮ ክባስ ይኽእል ብዝሐዘን ታሪክ ግን ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተባሰሉ ታሪክ ዝመዝገበልና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 بسنك أوريز فترة معرف سلسته أوريز فترة معرف 5 بموت من مزازم جيرو بناي من موتي بناي يوسف موت مزازم جيرو سلزي أوريز فترة ناي موت مصحف تبعي تصوي فيه بسنك أوريز فترة معرف سلسته ناي موت تاريخ زحزة ناي موت مصحف تبعي تصوي رأي يوحنس لما نهيوت مصحف تبعي فيه حديث كده نهيوت مصحف رأي يوحنس تناي موت دعتا مصحف
أبولي كيدان اتناي مجمّر يا مصحف أوريز فطرت كأنا يموت مصحف سلازي سبات مس እግዚአብሔር ዝተጻልሉ ከምኡ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተፈልይሉ ታሪክ ዝገልጽ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሞት ኣብ ባህሪ ደቀ ሰባት ዝኣተውሉ ህያውነቶም ዝሰዓኑሉ ዝተፈጸመ ኣብ ባህሪና እንታይ ኣትዩ ኣብ ባህሪና ሞት ኣትዩ ህያዋን ዝነበርና ፍጥረት ህያውነትና ሲኢና ሰብ ህያው ፍጥረት ዝነበረ ሞት ፍጥረት ተባሂሉ ሞትና ባህሪኡ ዘእተወሉ ባህሪኡ ዘበላሸወሉ سب بحري هياو فطرت نيرو بسنك حاتيات كن موت فطرت تباهي سلادن هياو النتو موت كم زخون زغبرو هياو النتو زسانلو تاريخ زتفصملو بسنك مبلع صبل سنير اتسال سايدما ناي بحر غسقلنا اغاطيمو كاب እግዚአብሔር مستفلينا ابل علينا زي غاطمنا غسقلنا يلن ابل علينا زي غاطمنا موغدات يلن سلازي نعدامن هوانن زغاطوم غسقلنا اكلاوي نبرن كاب اكلاون لعل ناي بحر غسقلنا غاطيمو اكلاو قليلي كتصاورو تخليها بحري جن كبيدي بتاع خبيدي ببحري غسقلنا زغاطمه سب هيوتو خطف قليلي ادم 930 عمت كباب امدر تقميطو جن موت سب كويني زنبر نيرو مخنياتو بحريو مويتو نيرو غسقلا زتربشه سلام زيبلو سب كوينا عم مدري قمتني سلازي اتصال ساي زغاطمي رابعي كا سدت اغاطيمون كامن يمتسديدو كاب እግዚአብሔር ስደተኛታት ኮይኖ سب كاب عالم كاب هاغرو سدد يخلي كاب بيتسبو سدد يخلي كافتوتو سدد يخلي اتزخبده سدد كاب እግዚአብሔር سدتኛ مخال لان كلهم تنقلوا زغبا انداسي سب مس بيتسبو كل غزي خنبر ايكلن مسفتوتو كل غزي خنبر ايكلن اب هاغرو كل غزي خنبر ايكلن اب بيت كريستيان كن كل غزي خنبر يخلي سلازي ادم اتزعاب يزغاطمو سدد كاب እግዚአብሔር تسديدو كافتانا እግዚአብሔር ከተማ ገነት ወጪው ና ምድረ ፋይ ተባሂላ ተጸውዐት ና ምድር ተሰውይጉ ናፍታ እሾኹን ተቆርባን ዝበቁላ ንምንባር ምጭት ዘይኮነት ናይ ሞት መሬት ተባሂላ ተጸውዐት ተባሪሩ መሬት ናይ ሞት መሬት ያ او ادم مريت انت زبلون خومي ترديكم مريت يخمو نفس تفطر كالا مريت كتملس يخ مالت مواتي كون كالخ مالت مواتو كوين ادم اي تفطرن اصبلس مسبل اغن مواتي سدتنيا خوي تراب عينت بزيو تحامشاي دما سلام سينو تچنيقو تنبيت إسياس مراف 40 شمون تفقد 20 كلتن نخوفات سلام يبلو من كم زبل كله ادم چنو سلام زي بلو سب كوين خنبر جميرو لو من كوز بزح سبات ابا حتيات عالم كنبرون كلو زغزون بحر زي شنوقات يخونو سلام زي بلوم يخونو بغنزب سلام كعدغو زي كلو بتمرت سلام كعدغو زي كلو بنبرة سلام كعدغو زي كلو بحدار سلام كعدغو زي كلو بولا سلام كعدغو زي كلو اتوما بعالم يحغوس يوم زبحالو نغرات كله حاليوم سلام معداك زتتصغم ጭኑቃት ሰባት زعلم مريم ما زلنا اينا زلنا مخنياتو سلام منچو እግዚአብሔር እንበር ሰባይ ቆይ ዮሐንስ ወንጌል 10:4-28 ሰላማይ حدገልኩም አለሁ እታ አነስ ህበኩም ሰላም ግን ዓለም ከም እትበኩም ሰላም አይኮነን ይልና ይሁ ናይ ሰላም በዓል ቤት ክርስቶስ እንበር ገንዘብ አይኮነን ትምርት አይኮነን ሓዳር አይኮነን ውላድ አይኮነን ንብረት አይኮነን ጉልበት አይኮነን أبدغاخات فتوهم سبات مهلاو أيكونن مسبيت سبكا منبار أيكونن أمعبل عالم منبار ونا أيكونن صبق مقبل أيكونن صبق كدان مخدان أيكونن صبق تقوال انستيت مرعون أيكونن زياتهم كمان بتقاران نايتشنكي منش كوني خوليهم ناي مكرا منش كوني خوليهم نسب تزبلت السلامو زيادير تراي تزبلت السلام سلازي أدام نزسي إنوات توساخ دما منفساو عبيوتو تقاريسو غعزو بتقارانو خوي ريو منفساو غعزو مولو بمولو استقارصلو تاريخ منفساو عبيت زبال كاود سبطفي لو ما حقي منفساو عبيت نسبخالنا سبك عب خليو نمنك مسل يخلنا ها عبي نمنك مسل يخلينا نبل ها نمن يمثل نكريستوس يمثل نبل حقي ريهم نكريستوس يمثل افت غزيت ግን መንፈሳው ዕልየት ደቀ ሰባት ተቋረጸሉ መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ደቀ ሰባት ዝረሐቀሉ ዘመን ነው
كبيد زمن بزي منفس እግዚአብሔር ዓለም እንታይ ከም ትመስል ሞገምቷ ድቅድቅ ጸልማት ዓለም እተፍርሕ ዓለም ዝነበረቱሉ ዘመን ነው ስለዚህ ዓለም بسنك ውድቀት አዳም ናብ ድቅድቅ ጸልማት ተቀየረቱሉ መንፈስ እግዚአብሔር ካደቅ ሰባት ዝረሓቀሉ እቤት ደቅ ሰባት መንፈሳዊ እቤት ደቅ ሰባት ዝተቋረጸሉ እግዚአብሔር ምሰብ ናይ ምርኻብ ተخሉ ጸቢብ ዝኾነሉ አመንጎ እግዚአብሔርን አመንጎ ደቅ ሰባትን ናይ ጽልኢ መንደቅ ዝተነቀሉ ዘመን አጨናቅ ዘመን ነው ማስ ብሉይ ኪዳን ስለዚህ እዚ ኣብ ደቅ ሰባት መጽይት ናይ ሞዳታ ድማ እግዚአብሔር ክፈጥሮ ከሎ ዘዳዋለሉ ጸጋን ክብሩን ኩሉ እንታይ ከይንዎ ሲኢንዎ ተገፊፉ حقي نزي እኮ አብሮ እዚ ፍጥረት ምዕራፍ ክልተ ትሪ ይኸለውም አዳምን ሔዋንን ዕርቃኖም ነበሩ ግን እንታይ ይገብሩ አይነበሩን ይሎ እንታይ ይገብሩ ይነበሩ ይተሓፋፈሩ አይነበሩን ይሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተ ፈቅደ 25 ትሪ ይኸለው ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ስወረድኩም ግን እንታይ አዳምን ሔዋንን ዕርቃኖም ተራዩ እንታይ ኮኖ ተሓፋፈሩ ዲኹ ሕፍረት ናብ ደቅ ሰባት ክመጽእ ዝጀመረ ኃጢአት ምስ መጽይ ድሕሪ ኃጢአት ሰባት بجزء رؤوسهم وقع زحافرو بجزء رؤوسهم تمكحهم كنابرو زي كلو عقمهم زدخمه حلنهم زدخمه سبات قخونو جميرهم بس مخنيات زدما እግዚአብሔር كفطرو من كله هيبوم زنبرت ጸጋን ክብርን ካብኦም ተገፊፉ ስለስተወስደ ሰባት ነንሕድሕዶም ዝተሓፋፈሩ ሰባት ክኾኑ ጀሚሮም ዝተሓፋፈሩ ስለዚህ ናብ ደቂ ሰባት አዳም በመውዳቁ ዘጋጠሙ ሳዕቤን ዘን አበይቲ መሰረታዊ ነገራት ዚያተነን ማለት ነው ስለዚህ ዝኻብ ኮነ ካብዚ ዘጋጠሙ መሰረታዊ ውድቀት ከድሕኖ ዝኽእል ማን ይሕታጅ ማን ይኸድሕኖ ዝኽእል ከድሕኖ ዝኽእል ተናይ መጀመሪያ ነብያት ዲም ነብይ ከድሕኖ ይኽእል አይካልን ምክንያቱ ንአዳም ዝሰርሖ ማን ነብያ ሰርሖ ሞዴ እሺ ከድሕኖ ዝኽእል መልአክ ዲዩ አይኮነን ንአዳም ዝፈጠሮ ማን መልአክ ዲዩ كسرحو زخيل اتزفطرو مغنياتو حازو مجمريا ادم سبدله انتاي بحري تفطراوي بحري انتاي كوينيلنا تبلاشي سلازي اتستبلاشو تفطراوي بحريو سلازخونه نتستبلاشو تفطراوي بحريو كعريو زخيل اتزفطرو طرحيني نزي اكو حدا حتىكم ابزن ابنت ابنس ابن منتاي سغا زي لبس منفس قدوس منتاي سغا زي لبس ولد منتاي سغا لبس ها حقي ادم نمدحان سغا زلبس من ماني سغا لبس نمنتاي اب سغا لبس زير حم ابو سلازخونه حراي نمنتاي سغا لبس زير حم تامنچي يبكم يقدمه نعا حسكم ذكروا نمنتايو اب سغا زي لبسه ولا مستر سلاسي خن مهار كلنا بقليل انتاينا نبل نمنتاي ابنا منفس قدوسن سغا زي لبسو سلازي صلونا ديوم نالا نغيدالنا حق ايكونون انتاي دا الى مستغيد حق اسك ذكروا نزاورو سلاسمم كيلوات حدا كالغه انتاي اسمهم مسكن غورن سمم كيلوات مالت تاي مالت انتاي زبل سم دي زلو سمو غبرومي سمو ما يكون سمو من غبرومن ايتحاوسو مالتي سمو من تاي غبروم كنتاي حراي كلتيم فراليون مالتي سمن غبرن ببيني نسلسنه زغلص اكو تخونه ግን በበይኒ ግብር ክፍልን ኮሎ አብ ይወልድ ይሰርጽ አቀይ ወልድ ይወልድ አይወልድኒ አይሰርጽኒ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይሰርጽ አቀይ አይሰርጽኒው ቆም ድማ አይወልድን አይወልድኒ ግልጽ ዲ አቀይ ስለዚህ እዚ ግብር ይባል ናይ ስላሴ ናይ ሰለስነቶም ግብር ይባል እዚ ማለት ስሞም ዝባል ካ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ንሱን ፈላልዮ ይግባና ማለት ስለዚህ ኻበልና ንምንታይ ስጋ ዘይለበሰ ንምንታይ አብን መንፈስ ቅዱስን ስጋ ዘይለበሰ ተሐደ ስሞም ዝንኸይልወጥ ኢልኩም አለኩም ሐቀ ስሞም እንታይ ዲ ታያለው ተተለወጠ እስኪ አብ ሰማይ አቦ አምድር ድማ ወድ ማርያም ተተባለ ታይጸገማለሁ ታይጸገማለሁ መንፈስ ቅዱስ አብ ሰማይ መንፈስ ቅዱስ አብ ስላሴ እንታይ ሰራጺ ህይወቶም ይሐቀ ናብን ወልድን ህይወቶም ማን መንፈስ ቅዱስ አምድሩ መጽይኻ ወድ ድንግል ማርያም ተተባለ ታይጸገማለሁ
هلا سند هالراي نمنتاي زي لبس يا تحطنا صبوا الله خنده اجي نمنتاي زي لبس يا تحط ما علم نفتعلوا كزياير عبد استولد زياير ولد يسوع كريستوس እሺ ቃልዮ ተስማዓላ ግን በጠቅልሉህ መልሰልኩም ተዛሐፀረ ትናይ መጀመሪያ ዓለም ዝፈጠረ እግዚአብሔር አቦ በመንገሪ በቃሉ ሐቀይ በቃሉ እንዲፈጥሮ ዓለም በመንታይ ተፈጥሮ በቃሉ ምናልባት እዝን አሪዮስ ትምርት ዝወስድ ከይመስለኩም አሪዮስን ንሕና እንፈላለሉ ትምርትን ንጽር ምፍላጥ አገዳሲ አሪዮስ ፈጥሩ ፈጠረሉ እዩ ሐቀይ አብኒቂያ ጉባኤ ካብ ዝነበረ እትዛዓብ የክተ እትሓደ ናይ አሪዮስ መርገጺ ፈጥሩ ፈጠረሉ እዩ ቤተ ክርስቲያን ምስት ፈጠረሉ ዝብል ክርክር አይወንጸትን ልክ አለኻ ምሱ ይንቃወምኒና እታ ፈጥሩ ትባሃል ግን ትምርትና አይኮነትን ያ ሪኹም አሎ ስለዚህ እትክርክር ዝነበረ ፈጥሩ ምዝብል ይንበር ፈጠረሉ ምዝብል ክርክር አይነበረ ምክንያቱ አብ ንሕና ክንፍጠር ሓሲቡ ዝሓሰበ አብ ድማ መን ፈጥሩ በቃሉ ገይሩ ከንታይ ገይርና ፈጥርና ሐቀይ ፈጥርና እንዲና ነው ስለዚህ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር ዝፈጠሮ በመገድ እንታይ ገይሩ በቃሉ ገይሩ እንዲፈጥሩ ሐቀይ በቃሉ ገይሩ ፈጥሩ እዚ ቃል እዚ ናይ መን ቃል ናይ አብ ቃል ናይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ስለዚህ እቲ ዝፈጠሮ ንሱ ከድሕኖ ስለዘለዎ አቀዲሁ በቃሉ ዝፈጠሮ አብ በቃሉ ገይሩ እንት ከድሕኖ ድማ እቲ ቃል ዝፈጠረ ንሱ እንታይ ኮይኑ ንሱ ሰብ ኮይኑ ምናልባት መፍጣር ዝባል ከየደናግሮኩም ኣብ ትምር ስላሴ ኣብ መፍጣር ስላሴ ሓደ ንቃል ክንገርን ከሎ ንወል ኣብ ክንገር ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክንገርን ከሎ እዚ ናይ ባህሪ ግብሮም ተረዲኩም ናይ ባህሪ ግብሮም ስለዝኾነ ንሓድነቶም ዝገልጽ እንበር ንሰለስነቶም ዝገልጽ አይኮነ ኣብ ክባሃል ፈጣሪ ክባሃልን ከሎ ወልድውን መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ማለት ወልድ ፈጣሪ ክባሃልን ከሎ ንኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝውክል ስለዚህ ንሰለስቲዮም አካላት ብፉል ይዝውክልን ንሓድነቶም ዝውክልን ፈላሊና ክንፈልጠለና እዚ ተፈሊጥና አይክን ሽገሩንና ብዙሕ ግዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቃላት ክንገሩ ከለው አይክን ሽገርኒና ማለት ተረዲኩምኒ ነዚ ክንርዳለና ጋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናብዚ ምድር ዛብ ዝመጸሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ብዙሓቱ ግዜ ቃላቱን ክልተ ይሪ ሐቀይ ናብነታ ዮሐንስ 20 ግዜ ትንሳኤውን ታይሉ ተዛሪቡን እዩ ናብ ቦይን አቦኹምን ናብ አምላኸይን አምላኽኩምን ሐቀይ አርግ አለኹ በልዎም ይል ሐቀይ አቦይ ዝብል ንአብ ናይ ባህር አቦ ስለዝኾነ አምላኸይ ምባሉኻ ብትስብኢቱ ነትዝ ወሰዶ ስጋ አፈጣሪኡ ንሱ ባዕሉ ፈጣሪኡ መንፈስ ቅዱስ ከአፈጣሪኡ ስለዝኾነ ግልጽ ዲ ሐቀይ ክርስቶስ ቃል ንሱ ባዕሉ ኣብ ዝፈጠሮ ስጋ ይሓዲሩ አለኹም ደምሳይ ስለዚህ ልክ አነዘለዲ አቦይ ክብል እንከሎ ናይ ባህር ይብኡ ምኻኑ አቦኹምን ክብል ከሎ ናይ ጸጋቦና ምኻኑ አምላኸይ ክብል እንከሎ ንዝብለበሶ ስጋ ፈጣሪኡ እግዚአብሔር አብ ከም ዝኾነ አምላኽኩም ክብል እንከሎ ኻኒ ፈጣሪና እግዚአብሔር እሱ ባዕሉ ወይ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ክረድእ ደሊ ስለዚህ ከምዚያቶም ዝኣመሰሉ ብዙሕ ግለጽ እዮም ንኣብነት ኣብ ዮሐንስ 10 ትሪኢ ከሎ ኣነና አቦን ሓደ ኢና ይብል ሐቀይ እንደገና መሊሱኻ አቦ ካባይ ዓቢ ይብል ሐቀይ ኣለኹም ዶ ስለዚህ አቦይ ካባይ ዓቢ ክብል እንከሎ ንትስብእት እዩ ኣነና አቦን ሓደ ክብል እንከሎ ንመለኮት ሓደ ቃል ጥራሕ ቆንጭልና ተወሲድና ሓደጋ ዝፍጠር እቲ ሓደ አቦ ካባይ ዓቢ ዝበለ ንሱኻ ኣነና አቦን ሓደ ኢና ይብል ግልጽ ደለ ሐቀይ ታንት ጥራሕ ተጠቂምና ያ ሽግር ይፍጠር ክልቲ ሰማሚዕና ምክንያቱ ቃል ስጋ ዝኾነ በተአቅቦ ማለት ብዘይ ምጥፍፋይ ብምትሕልላው ሚስጥረ ተዋሂዶ ስለስተፈጸመ እቲ ሓደ ክርስቶስ ፈጣሪዩ እቲ ሓደ ክርስቶስ ሰብዩ እቲ ሓደ ክርስቶስ አምላኽዩ እቲ ሓደ ክርስቶስ ከንታይ ስጋዩ ዘመድና እቲ ሓደ ክርስቶስ እቲ ሓደ ክርስቶስ ዘመድና እዩ እቲ ሓደ ክርስቶስ ንሱ ድማ ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን በአምላኽነቱ ማዕረ ዝኾነ ስለዚህ አምላኽነቱ ክገልጽ አነና አቦን ሓደ ኢና ኢሉ ተስበይቶ ክገልጽ አቦ ካባይ ዓቢ ኣለኹም አምላኽነቱ ንክገልጽ ኦ አቦ ክብል ለሚኑ እንደገና ኻኒ ተስበይቶ ንክገልጽ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ይኹ አምላኸይ ምንታይ ሓደካኒ አምላኸይ ምባሉ ነቱ ዝለበሶ ስጋ እግዚአብሔር አብ ዝፈጠሮ ከም ዝኾነ ባዕሉ ፈጣሪው ከም ዝኾነ ንኸረድ አቦይ ክብል እንከሎ ንሱ ናይ ባህሪ ውላዱ ከም ምዃኑ ንክገልጽ
ስለዚህ አቦይ ዝብል ንኣምላኽነቱ ኣምላኸይ ንዝብል ንሰብነቱ ዝገልጽ ስለዚህ ክልቲኣቶም ተዛሚዶም ዝኸዱ ምዃኖም ብፍላይ ኣብ ኣስተምህሮ ቤተክርስትያን ብዝግባእ ምንጹር እንተዘይ ተረዲእናዮም ብዙሕ ግዜ ሓደ ቃል ክንገርን ከሎ ንምርድእ ይኸብደና ኣብ ኣርዮስ እውን ሊቃውንት ቤተክርስትያን ሓደ ነገር ምርዳእ ዘድልየና ሊቃውንት ነትናትና ትምህርትን ናይ መናፍቃን ትምህርትን ፈልዮም ዝፈልጡ ማለት ኣብ ኒቅያ ጉባኤ ኣብ ዝተገብረሉ ግዜ ኣርዮስ ፈጢሩ ፈጠረሉ ዝብል ክሕደት ምሰልዓለ ሊቃውንት ቤተክርስትያን ንኽልቱ ይፈላለዩሞ ከይተሓዋወስ ኢሎም ፈጠረሉ ዝብል ትምህርትና እዩ ኢሎም ሓቀይዶ ትምህርትና እዩ ፈጢሩ ዝብል ግን ትምህርትና ኣይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ውክል ኣይኮነን ኢሉ ስለዚህ ንሕና ንኣርዮስ ዝመገትዎ በተፈጢሩ ዝብል በተፈጠረሉ ዝብል ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ኣቀዲሙ ንዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ንቃል ፈጢርዎ ንቃል ድሕሪ ምፍጣሩ ከዓ ብመገዲ ቃል ገይሩኻ ንዓለም ፈጢሩ ኣብ ልቢ ኣርዮስ ክልተ ኣማልኽቲ እዮም ዘለዉ ዓብ ኣምላኽን ንእሽተይ ኣምላኽን ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ቀጥታ ሒዞሞ ስለዚ ቃል ዓለም ብቃል ስለ ዝተፈጥረት ብቃል ድማ ወዲ ሰብ ስለ ዝተፈጥረ እቲ ተፈጥራዊ ባህሪኡ ብሓጢያት ምክንያት ዝወደቀ ወዲ ሰብ ድማ በቲ ዝፈጠሮ ቃሉ ክፍወስ ይግባእ ስለ ዝነበረ እቲ ዝፈጠሮ ንሱ ብዝተፈለየ ኣካሉ እንታይ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ቃል ዝብል ናይ ኩነት ስም ናይ ስላሴ ኢልና ንፅውዖም እንታይ እስክንገሩኒ እንታይ ናይ ኩነት ስሞምን ናይ ግብሪ ስሞምን ከይቀየሩኦ ምእንቲ ከይልወጥ ምእንቲ ከይቅየር ነዚ ሓልዩ ቃል ብዝተፈለየ ኣካሉ ሰብ ኮይኑ ናይ ግብሪ ስሞም እንታይ ኣብ ወላዲ ሓቀይ ኣብ ወላዲ ስጋ እንተ ዝለብስ ነይሩ ኣብ ሰማይ ወላዲ ኣብ ምድሪ ውሉድ ምኾነ እሞ ነቲ ናይ ግብሪ ስሞም እንታይ ምኾነ ነይሩ ምለወጦ ነይሩ እንደገና ከዓ ናይ ኩነት ስሞም ኣይተቀየረን ከይቀየረ ይሰብ ኮይኑ ብኸመይ ተልኩምኒ ኣብ ልቢ እዩ ወልድ ቃል እዩ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ እዩ ስለዚህ ልቢ ናይ ኩሉ ምንጭ እዩ ቃል ዝወፅእ ካብ መን እዩ ካብ ልቢ እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ንናይ ኩነት ስሞም ከይቀየረ ቃል ሰብ ኮይኑ ልቢ ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ኩነት ስሞም ምተቀየረ ነይሩ ምክንያቱ ልቢ ካብ ቃል ኣይወፅን ቃል እዩ ካብ ልቢ ዝወፅእ እቲ ካብ ልቢ ዝወፅእ ቃል ንሱ ካብ ልቢ ተረዲእኩን ዝወፅእ ቃል ንሱ ሰብ ኮይኑ ስለዚህ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ቃል ሰብ ምስኮነ ናይ ግብሪ ስሞምን ናይ ኩነት ስሞምን ኣይተቀየረን ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ኩነት ስሞምን ናይ ግብሪ ስሞምን ሓልዩ ወልድ ኣብ ሰማይ ተወላዲዩ ኣብ ምድርኻ ወዲ ማርያም ግልጽ ዲ ሓቀ እቲ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ንሱ ድማ ወዲ መን ኮይኑ ወዲ ድንግል ማርያም ኮይኑ እቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ቅድሚ ዘመናት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ባህሪ ወዱ ዝኾነ ኣብ ማእከላዊ ዘመን ድሕሪ 5500 ዓመት ካብ ማህፀን ድንግል ተወሊዱ ወዲ ማርያም ተባሂሉ ስለዚህ ናይ ግብሪ ስሞምን ናይ ኩነት ስሞምን ከይቀየረ ሰብ ኮይኑ ስለዚህ ትከድሕን ዝኽእል እቲ ንኣዳም ዝፈጠሮ እዩ ነይሩ ግልጽ ይሓቀይ ስለዚ ፈጠሮ ክንብል ከለና ታነጥባ ቀዲምኩም ክትሕዝዋ ስለዝነገርኩም ከይድርስዑዋ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኣኮም ስለዝደናገር ፍጥረት ንኩሉ ዝምል ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝምልከት እዩ ግልጽ ይሓቀይ ነዚ ኣትናትዮ ሰብ ሃይማኖት ኣብ ወቅተክስ ከሎ ኣብ ኣምላኽ እዩ ወልድ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ እዚኣቶም ግን ሰለስተ ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ክንደይ ኣምላኽ እዮም ኢሎም ሓደ ኣምላኽ እዮም ሪኢኹም ብዙሓት ኣማልኽቲ ሒዙ ኣርዮስ ምስ መፀ ንሕና ነምልኹ ኣምላኽ በኣካሉ ሰለስተ በአምላክ መለኮትነቱ ግን ሓደ ዝኾነ አምላኽ እዩ ንቅድዳም ዘይብሉ አምላኽ አካሉ ሰለስተ ሓደ መለኮቱ ንሰለስተ አካልነቱ ዘይጭፍልቆ እቲ ሰለስተ አካላት ንሓደ መለኮት ዘይብትኑ አምላኽ ኢና ንኣምን እዩ ሰለስተ አካል እኳ ተሎ እቲ ሰለስተ አካል ነቲ ሓደ መለኮት ኣይብትኖን እዩ እቲ ሓደ መለኮት ነቲ ሰለስተ አካላት ጨፍሊቆ ሓደ አካል ኣይገብሮን ናብ ሰባልያሳዊ ትምህርቲ ኣይንኸይድ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ነዛ አስተምህሮ እዚ ገሊጹ ዝዘርዘረ እዩ ነይሩ ስለዚህ እቲ ዘድሓኖ እቲ ዝፈጠሮ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ዝፈጠሮ ብመገዲ ቃሉ ገይሩ ስለዝኾነ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ናይ አምላኽ ቃል መን እዩ ወልድ እዩ ሓቀይ ናይ አብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ቃሎም ወልድ እዩ ንዓለም ዝፈጠሩ ብመገዲ ቃሎም ገይሩ እዮም እስከ ሓደ ሕቶ ካተኩም ናይ ስላሴ ቃል ክንደይ እስኪ አረጃው አይስማዕና ቃሎም መኒ
صبو حراك حتكم قالوا ولد اندي حقي سب زخونه مني ولد اندي سب كوينو ابربا يردانوس بيد يوحنس تطمق زنبر مني اب سماي كوين زارب زنبر خمن زنتو ات ولدي يلو حقي كوم زبل زنبر مني بناي من قال غير بناي من وولد داي تطمق دي كون نيو بناي من ولد بناي من قال غير يتزاريو بناي ولد غير رغصኛ ታት ይሁን መንፈስ ቅዱስ አራይተው ሪኹም አብን መንፈስ ቅዱስ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ህልውና ከይተለወጠ እግዚአብሔር በባህሪው ታይኮን አይልወጥን ይኮን ብሊና ሐቀ ዘይልወጥ ስለዝኾነ ህልውናውን ከይተለወጠ ቃል በስተፈሊ አካሉን ታይኮን ሰብ ኮይኑ ሰብ ምስኮነ ማለት አብ ስላሴ ዝነበረ ህልውናውም ተቀይሩ ማለት አይኮነ ስለዚህ ናአብ ቃሉ ወልዲው በቃሉ ገሩ ነቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ይነግሮን ይው አቀ ዳይሎ ተዘፍቅሮ ስጎሉን በቃሉ ገሩ ነቲ ስጋ ዝሆነ ቃል እንታይ ብሎ ነይሩ ተዘፍቅሮ ወደይ እዚሞ እዚው ይሉ ብዛዕቡ ይመስክረሉን ይሩ ስለዚህ እቲ አፍ ስላሴ مفتار كنبلن كلنا ناي حدنتهم مصوعي ناي حدنتهم سلسنتهم فلالينا كنفلط يبال سلازي تسب زخونه كدحنو سب زخونه من يتلنا قالي بخمي سب كوينو تلنا بستفلي اكالو ارسلاسي كندي اكال الله سلسته اكال الله كابزوم سلسته اكال بستفلي اكال سب زخونه قالي يوحنس اكو سب زخونه كمرصن كله مصوعي ولي بلن انتي دايلو قالي كوينو نمنتاي قال زمرص يمسلوكو ريخم ولد اي تتقمن ولد سغا كونا يبلن قال سغا كوني قال زبل سم تتقملو قند مخنيات من تاي مسلوك قليل ايكونه نتناي كونت سمون ناي غبر سمون تتقيميو ناي كونت سمو تتقيميو تايلو ريتا ناي كونت سمو تتقيميو قال سغا كوني قبل تزاري مخنياتو ازناي كونت سمزي زلعلماو سميو ازناي كونت سمزي دما اكالاو سمي ولد نزبل السم جن نزل على ماونت كجل صلي كده الصدي حقه نابنت ود مريم نبلينا ود እግዚአብሔር ካኑ ብለይና ولد زبل نزل على ماونت زرد ولد زبل بسغا كماريم كمستولده ካብ እግዚአብሔር አቦ ድማ በቅድምና ከምስተወልደ خردالنا ይخلي ቃል ግን ወደ አብ መኻኑ ጥራህ ዘረደ ቃል الصدي حقه ቃል ስጋ ኮነ ዝብል ስለዚህ بس مخنيات زي اتزدحانه نبي ايكونن تزدحانه ملائكه ايكونن اتزدحانه مسواعته اوريتون ايكونن اتزدحاننا منيو اتا قديم زفطرنا قال نسو يسوع ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ تزدحاننا يسوع ክርስቶስ ስለዚህ ከድሕነና ሁሉ እቲ ከድሕኖ ዝኸል መን እንተዳይልና እግዚአብሔር ይነሩ ንስኻ ሰብ ኮይኑ ስለዚህ ሰብ ከውን ከሎ ግን اتزدحነና ከድሕነና እንተ ኮይኑ ሰብ ከውን አሎ سب كي كونه قد حنا نايكلن كم يكون قد حنا الناس قلتلنا سب كوين تصدي حاجه سب كي كونه قد حنا نايكلني مالت እግዚአብሔር አይክልኒ ማለት አይኮነን እንታይ ራአተልና እትዝበደለ ሰብ ስለዝኾነ ነትዝበደለ ሰብ ከድሕኖ ዝኽእል ሰብ ዝኸውን ጥራይ እትፍርዲ ምን ተخሰማማይ አስዑ ፍርዲ خሰማማ እንተ ኮይኑ እትዘድሕኖ እትዝበደለ ሰብ እዩ اتنايتي زبدل سب واغا زخفل دما سب كونالو ترديكم ولا بخلا بالا قمتوم سب بديلو سمال اخدو تقصيح يقصعد نسب بديلو سي ابوريت كوز غوروز نورو زبدل سب يقصعد نبر بدي ايكونن ترديكم نسالي النتي حاليمبر ناي سو واغا خخونو زي كلو زنبرو ابوري زقربو زنبرو واسواتي اتوم زقربو زنبرو ناي انسسا مسوايت سلازنبرو ناي انسسا مسوايت خان سو واغا خون ايكلنيو مسالي النتوم صنيعو امناونتوم ግን قبول ايكونن اتا اماناوي كسع زمص نساتوم صلالوت ኮይኖም ይقصሉ ነይሩ ምክንያቱ ዝበደለ ሰብ ናይ ሰብ በደል ዝወስደሉ ዝቅጻዓሉ ይድል ነይሩ አዳም ተተቀጽዕ ዝግቦዩ እቲ ዝቅጻዕ ግን ዝግቦ ዘይኮነስ ናቲ ዝግቦ ካሕሳ ዝኸፍል ከውን ይግቦ ስለዝነበረ ንጹህ ባህሪ ከውን ነይሩ በደለኛ ከውን አይነበሮን
بدلني أدم أنت تقصي ببدلو زجبوي متباهله بدلني زي كون كريستوس مستقص أجن نأدم نتبدلني واقو زخف الكوينو ترخيب سلزي أتي ندك سبات زدحن نسو سب كون نيرو نزيخا قال سغا كون تباهيلو تنغيرنا مالتي كالاي اتنا نود سب زدحن كموت الله مخنياتو ناي ادم فردون تاينيو تاي تفريدو سلازي موت سلازي تفرده ادم انت موت زغبويو كموت زي غبو انت مويتو طراحينا ادم واغا خفل زغليو بس مخنيات زي اتينا ادم واغو زخون زموت كون نيرو لازم مخنيات زغاني أكند أدم كريستوس مويتو نا أدم كموت نتا أوصيو سلك قالوا سنك جاهر السمس جهني يخون أتفرد تسمعيو نا أدم كحسات خفيلو موت نيرو فردو أو أدم نريت أنت زبل نيرو إذا فرد زت خفيلو أكندو كريستوس مويتولو كريستوس مسموتولو خاني نا أدم فردي أكندو خاينو سلز فت أملو أدم كبدل نص أوصيو كجبن نص أوصيو نا أدم كجبن نص أكوتسه نا أدم جبن تشكيمو زمتسه مني كريستوسي نا أدم نص أكوتسه نا أدم فردي تقبلو زمتسه كريستوسي نيرو نا أدم فردو كريستوس مستقبللو أدم كفرد نص أوصيو سلزي نجار دهنت النبلو بخمس عينات مسرح استفدت أمي سال سايد ما نموت كسعر زغير كون على زموت راح كون يبل زموت راح انت خوينو أتك حساخ في السماء كلني أتزموت نا أدم فرد موت سلا زخونه نتعدم تفرد له موت نعوز سعر كون خلالو سلازي نزخ في السماء زغير كعملاق راح سلازي نبره كريستوس أكند أدم مويتو نموت أدم سعيرو نموت أدم زسعارو غاني كموت بمتنساي نيرو سلازي كريستوس بموت نا أدم كحسا كفيلو بتنساي خا نا أدم قبل علم موت سلطان زلو خمس خون غيرو مالتي ترابعي مسيرتاو نجر كا نصح بحري كون نيرو اتزبدل غبننيا سلازي نبره نغبننيا زصرخ نصح كون سلازي نبرو اتي مسواعيت زخون نصح بحري كون نيرو بزي مخنيات نزخ مال زخلكا حد اغزيابير سلازي نبره اغزيابير نزا اماليو فتصوم سب كوينو نصح بحري كوينو نتني ادم زتبلاشو بحري صوري كم زخون غيرو اقدمنا انتاي لينا ذكروا ده حق تاينا لنا نير ادم مسبدل انتاي تبلاشيلنا انتاي تبلاشي بحري تبلاشيو نتس تبلاشو بحري وزعريلو كعريلو انت خوينو أكندو مسواعيت زخون نصح بحري كخون نيرو سلازي كريستوس نصح بحري سلازي نبره بس مخنيات زي نتس تبلاشوني أدم بحري نسو نصح بحري مسواعيت أكندا خوينو نستبلاشو بحري أدم يعريو بس مخنيات زخا واغانا كفيلو نسو ناي كلنا مدحنيت كوينو ترخيبو مالتي سلازي بتقللو خنريون كلنا بحفشا نتي بصنص حساب زغلص ازي مال سلازي كابلنا بتقللو سب كدحن انت خوين انتاي كغبر زلو قلص دي حق مسا يالهم ديهم علنا دو كندحن انتاي نا كنغبر زلنا اتمسرح بخمس عينات اغباب ني ادم تفصيمو كابلنا نحنا نخندحن انتاي نا كنغبر زلنا بتخكل أرثوذكساوي نجر دحنت ناي أرثوذكساوي نجر دحنت كونسبت انتايو تسنس حساب انتايو نحنا ناي نجر دحرت كعزو نخنصعبو نجر دحنت بنجر دحنت كنحلف زدلينا مسرتاي النجرات انتايو نخندحن زدلينا انتايو زدلينا انتايو سب نخدحن بفلاي أربعة مسارات النجارات أبيوت كل جزء ذكر خلاله. أتناي مجمريا سب ندخن إجزيابير نمدحن بفقادو نزفت أمو ناي نجارة دحنت كله كأمنن قبلن خلاله. نزي أميننا هنقبل علينا. جبنا ثات مهنا كجبنا وجا خفيلو زد حننا كريستوس كم زخنة. أتستخفل لنا ناي دحنت وجا انتاي كم زخنة أميننا كنقبل لنا. كنقبلت راح يكون انك كنفصمو لنا سلازي مؤمن نتستفص املنا ناي دحنت غعزو مؤمن اميننا دما اب هيوتنا نتغبار اتناي مجمريا مغدي سب ندخ دحن زدليو تناي مجمريا مغدي مؤمنن نتزامن لخا مفصامن قلص دي حقي اتكالاي دما انتاي تدبايلنا
ندحنت مسارتها ينزخونو مسترات مفصام ندحنت مسارتها ينزخونو مسترات ام نايت مالون فصي نغير دحنت زلوم قده مسترات انتايكم مخانو غليصنا يا سلازنبرنا ابز بزح زرزراوي مغلصا يدليناني مالتي ندحنت مسارتها ينزخونو مسترات ابيوت كفصم كخلالو እግዚአብሔር نعنا زفصملنا ناي دحنت غعزو فصامي ابانا زركب بمقد مسترات ማለት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ሐቀ ህንጻ እንደም ሐቀ አይማድ መሰረትዮም ሚስጥራት ከህንጻ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በخلት በመሰረትም በህንጻን ምሳሌ ገሪ ገሊጾ ሰብ ንخአምን ዘድልዮ አይማንዮ ነተዛመነሉ በህይወት ንخነብረሉ ዘድልዮ ሚስጥራት ግልጽ እንደ ሐቀ ሰብ ከአምን ጥራህ አይተጸውዐን ነተዛመነሉ ንخነብረሉ ይተጸውዑ እምነት ጥራህ ዝባል የለን ንሕና ፕሮቴስታንት አይኮናን ስለዚህ ከአምን አሎ نتز تفصملو ناي دحنت غعزو كختل كخلالو مخنياتو نحنا نمأمان زدلينا مسارتاي نغرات كندي ها تايم كنديم زدلينا حموشن يوم حاجه مسارت امنت نبلوم كندي ها ويكا يعنود امنت تباهيلوم صوعو كندي حموشن من ها اسكنغروني سلاسي سغاوي ጥምቀት ቁርባን ትንሳኤ ሙታን ሐቀይ ዚያቶም እንዲው ናይዚዮም ኩሎም ናይዞም ሐሙሽተ ናይ ሃይማኖት ያዕኑት ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይዚዮም ኩሎም መሰረቶም ምን መሰረቶም ምን አረዱን ጽሁን ዛጀሁ መሰረቶም ስላሴ ሐቀይ ሚስጥረ ስላሴ ናይዚዮም ከይመቱ ናይ ሚስጥረ ስጋዊ መሰረት እንኳን ባዕሉ ምን ሚስጥረ ስላሴ ሰብ ሚስጥረ ስላሴ ተዘይተረዲዮ ሚስጥረ ስጋዊ ክርዶ ይክድን ናይ ሚስጥረ ስጋዊ መሰረት ሚስጥረ ስላሴ ናይቶም ሰለስተ ሚስጥራት መሰረት ከአ ሚስጥረ ስጋዊ ግልጽ ዲ ሐቅ ምክንያቱ ክርስቶስ ሰብ እንተዘይከውን ጥምቀት አይምታዋህበና ቁርባን አይምታዋህበና ትንሳኤ ሙታኑን ተስፋ ዘለና ሰባት አይመሆንና ነርና ንሚስጥረ ስጋዊ መሰረቱ ሚስጥረ ስላሴ ነቶም ሰለስተ ሚስጥራት መሰረቱም ድማ ሚስጥረ ስጋዊ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ እዚአቶም መሰረት ምስበልና ናቶም ህንጻ ግብሪ ፈጽምና ንኽንድሕን ጸጎ ተሳተፍት ንኽንከውን ዝሕግዙና አንታዮም እንተይልና አይማድ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን ህንጻ እዮም ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ገልጾን ከሉ ናይማድ ሚስጥር መሰረት ገይሮሞ ንሚስጥራት ቤተክርስቲያን ካ ህንጻ ገይሮሞ ዝተሰረተ ህንጻ ገዛ ክንነብረሉ ንኽሊና ከይተሰርሐ ክንነብረሉ ተኾይና እንታይ ክስርሐሉት መሰረት ህንጻ ክስርሐሉ ስለዚህ ህንጻ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን እዩ ስለዚህ ነገር ድሕነት ማለት ነትስተዋህበና ንድሕነት መሰረት ንዝኾኑ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን በአግባቡ መፍጻም ይመስማዕ አይኮነን ተካላይ መሰረታዊ ነጥብታት ንሚስጥራተ ቤተክርስቲያን ቀረባ መሆን ምክንያቱ ናይ ድሕነት ጸጋ እንቅበሎ በመገድ ሚስጥራት ገርና ስለዝኾና ተረዲኩም በመገድ ሚስጥራት ገርና ስለዝኾና ተሳለሳይ ድማ ንዝተቀበልናዮ ናይ ድሕነት ጸጋ አጽኒዕና መሓዝ ንዓቶም አጽኒዕና ክንሕዞም እንተዘይክኢልና ስለዚህ ረኸብናዮም ጥራሕ ክንጸድቕ ንኽእሊና ማለት አይኮነን እትስጋዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ጽዕዲ ክጸንዕ ክድሕኒ ይዝብል ነቶም ዝተዋሃቡና ጸጋታት አጽኒዕና ክንህብ ከም ዝግባአናውን ብዙሕ ግዜ ሐዋርያት ደጋጊሞም መኺሮምና ስለዚህ ነቲ ዝተዋሃበና ናይ ድሕነት ጸጋ አጽኒዕና መሓዝ መሰረታዊ ነገር ይትራብዓይን ናይ መወዳእታንካ ኣብ እምነት መሰረት ዝገበረ ክርስቲያናዊ ጽቡቕ ስነ ምግባር መፍጻም ናይ ድሕነት መሰረት ኢልና ንጽውዖም እዚአቶም እዮም ሓደ ነገር ከመጠቃለሊ ክነግረኩም ዝደሊ መሰረታዊ ነገር ግን እንታይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ እንታይና ብንታይ ድሕና ተባሂሉ ይንገር ብጸጋ እንታይ ኮይና ተባሂሉ ይንገር እስኪ ብጸጋ ዲና ንድሕን ዋላስ ብግብርና እስከ ሓደ ሕቶ ካተኩ ከመጠቃለሊ بمتى ندحن اسكي بدك درسيو دحنتنا بصقادي ولاس بغبريو بغصኛታት ይሆን አይ አጆሆነ ወስና ላንጋ ዋጋ ይሁን ወስና በምንታይ በግብርዲ በጸጋ አራይ ደቅተዋት ይሆን ስለዚህ በጸጋ ይለናል ደሃንሳን ሐዘለን ትዝበዝሕ ድምጽ እሱ ሆነ ማለት ነው ደቅተዋት ይሆን በምንታይ ናንደ አቤት ኖ ولا كنتي مرص زي بالكم استوالكم حتى باسمعوا
ماشي لو ممكن نسير شجرة زلا وحداركم بخمين مثلا نكو لسه حطوا خالق لسه تملسوا خالق سيكون يسجل نسن أنا مزنق عدل الله نسن عد جزا خنسرحين هاي ولا سوي نسن اليوم مزنق عصمت اليوم جزا يوم والله سلازي تحطوا تردقوا كل تيزي بالقان بس أقعدين عند حم بجوريا عجوا ما يتورى بمنتاي ها أريس معايا بجوريا هم تدحنوا ساقا هم تدحنوا الراي شيء سلازي كاليتو حطهم سأخذ سخوكم يا خيمة اللسكوا دهنا دينا ولا بحجينا خنده ها دهنا هنا بعداتك ها دحينكم ديكم ولا جنا بحجيهم قدهم ها أبيت أبزي أبوتات أنا نبوتات أيكم كن حتيت نعاهاتكم دحينكم ديكم ولا بحجيهم كدحنوا تصبي زلوا ها الرأيكم بالو أشي الرأي بعرنافتن ملسات تقاليله بأنجرك عصولكم يتجزي خيدو سلازخونه كم فقاد إجزابير كعصوني بزينات تقاليله مالتي تناي مجمريا بس أقادينا ندحن بجبر زبلي حكاي هذا نجر فلاليهم كتردوا لكم منافق عن زبلون نحن عن زبلون فلالينا خنردوا قداسي منافق عن بس أقائنا دحيننا كبلون كله نسأقا نمعقاب زحقوز جبرتات بمكوان قلت لي حكاي بمكوان نحنا زدحنا بس أقاي بجبر خص قد حن زغل ما يلا بجبرنا خندحن نغل نيرنا أنت نخون نيرنا حمشت ميتين عمز أكل سأقا إجزابير عايز زي نبرلو جبر زفوت زنبر سبات مدحانو نيرو عالم سأقا إجزابير قدي الواصل زنبرت يا تاي كوينا سأقا إجزابير قدي الواصل زنبرت يا عالم ناي كريستوس ممسات تصبنيرا ناي كريستوس ممسات تصبنيرا إساياس ما أنت إجزابير بسمات النزح حلفي بنبينة أمون كوينوس لاسترخبه بميغاس تحرحيروس تقاريس وسمعت الناس تقبلي نجرجن صدقنا كمرجم تشارك توصل لنا يلو أويات يقرني يا نقول داوود إجزابير كامل بيرخي بزبالي نفسي أبسي الكيت حد قاعد بلقين أوياتنا إجزابير يقرني يا سلازين تعينا خن بالليلنا مسرة أو نجرام سينا تزعبه ما نمسب زدحن بصقو إيو كاب صقو عمليته خوص زغل دحنات أبها ديس كيدان يلا أتفل اللي انتايتلكم نمنتاينا نصوم نمنتاينا نصلي نمنتاينا سناي قبر مكبار زد لينا انتيلنا نتز توهبنا صقا نمعقابيو قلت دي حق نعوب زي معقابنا صدقنا انت كاين خسر صدقنا نخنعقب نصقانا نمعقاب كنصوم لنا كنصل لنا منفساو سنه مغبار كنسرح لنا ناي تروفات سرح نسرح لنا اتزصدقنا جن اتنسرحو سرح زي كونه نسو نصقانا نمعقاب زحجزنا اي ابدحنتنا مسرات زلوغن جبرنا زي كونه صقا እግዚአብሔር ግልጽ ዲ ሐቀ ግልጽ ዲ ተረድኩማ ላይ ተረዳኩም ምስ መናፍቃን ፍለይዎ መናፍቃን ጸጋ ጥራህ ኢሎም የውይምበር ጸጋ ጥራህ ይምዝብሉ በዘይ ግብሪ ሐቀ ጸጋ ጥራህ እምነት ጥራህ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራህ ዝብሉ ዞም ቶራ ኢሎም ዝጽውዎም ናይ ሕግ መሰረት ተባሂሎም ጽውዑስ ጋት 99 አንቀጻት አለዎም ናዓቶም ኢሎም ንዝገልጽዎም ገዲፍኩም ማለት ኣብ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኮም የለ ተረድኩምኒ እንደሕም በጸጋዩ ርግጽዩ እንደሕኖ ጸጋ ግን ክንዕቅበለና እንዕቅበሉ መሰረት ደማ አየኖትዮም ተልኩምኒ እንፍጽሞም መንፈሳዊ ስነ ምግባራትዮም ንጸጋና ንምዕቃብ ዝሕግዙና ኣብ ድሕነትና ተዛዓበየ ተዋሳእን መሰረትን ግን ጸጋይ ግልጽ ዲ ሐቀ ሓደስ ከነግረኩም ናብነት ቅዳሴ ይፍጽም ሐቀ ካብ ቅዳሴ እንታይ ኢና ንረክብ ቁርባን ዲና ንረክብ ሐቀ ቁርባን እንታይ ጸጋነ ሳይነ ዲና ንብል ሐቀ እንታይ ተቀበልኩም እስክንገሩን እንታይ ኢና ንቀበል ጸጉ መዓልታዊ መምላእ ካብ ዘድሊና መሰረታዊ ነገራት ንምንታይ መስለኩ በሰንක ኃጢአት ጸጋ እግዚአብሔር ምን ተኸይን ኸስሮ ካልአይ ጸጉ ኣብ ነፍጽሞ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ሓጋዚና ስለዝኾነ ንሱን ተዘይ ሓጊዝና ንሱን ተዘይ ደግፍና ንጸጉ ክንዕቅቡ ኣይንኽእልኒና
نتستوهبنا ጸጋ ንምዕቃብ መንፈሳዊ ስራሕ ንሰርሕ መጽሐፍ መነኮሳት አረጋዊ መንፈሳዊ ነርባዓ ዓመታት ዝኣክል በብሕትውና ዝተነበረ ዝተቀመጠ አቦ ከም ዝነበረ ይንገረሉ 40 ዓመት ድሕሪ መቕማጡ ክርስቶስ ተገሊጹ ሓደ ሕቱ ሓቲትዎ ንስኻ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ 40 ዓመት ተጋዲሉ ኢለኩም አሎ ሓቀይ ከማና 2-3 ዓመት ከይመስለኩም 40 ዓመት ድሕሪ 40 ዓመት ግን ከም ስራሕካ ዶ ክበካ ከፍለካ ዋጋኻ ዋላስ ከም ምሕረተይ ኢሉ ሓቲትዎ ኢሉ አረጋዊ መንፈሳዊ ተተመልክትኩም ታሪክ ትረኽቦ ይኹም دهار زبحتاوي حاسيب مسحاسبه محرت كاد أنا 7 عالم منبر أنا دا 4 عام استقالوسكو 5 رح يكفل النمبر دهار موداتا እግዚአብሔር كم سرح يمسبولو شعون شعو ጸጋ እግዚአብሔር ካፍት ሰብር حقه دهار كاني ሙሉ ጸጉኡ ተገፈይ በአንደበት ጠሚ ዘይፈልጥ ካብ ጥሜት ተጠቃይ ና ከተማ خلم من ይሉ ድማዓተ አብልዑን እንዳበለና ከተማ አትዩ ለካስ ጋር ሽዑ ዝሐልዎ ተጸጉኡ ያኔራ ይኹ دهار ከተማ አትዩ نفس وكف سب انجرا بالعني بلو እግዚአብሔር ስለዝር حق አይን ህበካን ዋጋ خفل ይብሎ በድሕሪኡ አነ ነ40 ዓመት ስራሕኮ ስራሕ አለኒ እቲ 10 خبكم ይሉ እቲ 10 ዓመት መብልዕ ሸጦ እቲ 10 ዓመት ከአኒ ንዝስተ ሸጦ በድሕሪኡ ድማ አርቃኑ ተረፈ እታ ቀደም ከመግብ ተቀየረሉ ዝነበረት ቆጽሉ ምስከዳ ድማ ንሳ ድማ ተሰወረቶ መልአክ እግዚአብሔር ድሕሪኡ መጽ ገንሖ ይዝ زرحو سرح مستودع نزبلع نجر هايمانوتو شيء مسدلة ملاك እግዚአብሔር ገኒሑ ገሶጾ ናባባ ዳንኤል ዝተባህሉ ባሕታው ወሲዱ ካቀኖና ከም ዝቀበል ገበረይል ريهم الله ስለዚህ ንሰብ ዝተጋደለን ተተጋደለ ዝሰርሐ ስራሕ እንተ ሰርሐ ለዓለ ኩሉ እንሰርሖ ስራሕ ካፍቲ ክርስቶስ ዝኸፈለልና ናይ ድሕነት ዋጋ ዝበልዕ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ፍጡር የለን ስለዚህ ኩሉ ስራሕና ነትስተዋህበና ጸጋ ንምዕቃብ እንፍጽሞ እምበር بزي ጸጋ እግዚአብሔር ስራሕና ጥራሕ ከጽድቀና ይኽእል ብምባል እንገብሮ ከም ዘይኮነ ብዝግባእ ክንርድኦለና ከምኡ እንተ ዝኸውን ነይሩ አቡሊ ኪዳን ዝነበሩ አቦታት ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ጸጋ እግዚአብሔር ስለዘይነበረ ግን ብሰንክ ጸጉኡ ንሲኦል ኮርዱ ምኽንያት ኮይንዎም ግልጽ ሐቀ ስለዚህ ተሓደ እዚ መሰረታዊ ነገር ብዝግባእ ምርድኡ አገዳሲ ስለዚህ ነገር ድህነት ተባሂሉ ብዝርዝር ክግለጽ እንከሎ ዘረዳና መሰረታዊ አስተምሩ እንታይ ተልኩምኒ نعنا نزتفصملنا ناي دحنت غعزو بزغبا مردا نتستفصملنا ناي دحنت غبرخا معقاب نعو عقبنا نميستراتو قربا خوينا منبار ጸጋና ምእንተ ኸይንግፈፍ ከም አዳምን ሔዋንን ጸጋና ተገፊፍና ግዛት ዲያብሎስ ምእንተ ኸይንኸውን ጸጋና ንምሕላው ብጾም ብጸሎት ብስግደት በመንፈሳዊ ስነ ምግባር ንርእስና ገዚእና መንባር እዚ እተንኮ ናይ ነገር ድሕነት መሰረት ይሞ ነዚ ፈጺምና ስጋዕ መወዳታውን ጸንዕ እግዚአብሔር ይደግፈና ሰዓትና ስለዝኣኽል አብዚ አኽለና ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ካለይት እንታይ አነራ ያረዳ هو حراي دحنا دينا بحجينا ندحن نبل عب كرسنا أبانا دحنت بروسسي قصرت فتصم أيقونه ترديكمني بروسس مالت تاي مالتي تيلكمني مخنياتو نتستوهبنا دحنت عفصامي نخنبصح تاي ناغبرنا خنكيدالنا ترديكم معالتاوي ناي دحنت سرح ندا سرحنا خنكيدالنا ስለዚህ ፕሮሰስ እንበር ቅጽበት አይኮነን አብ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ድህነት ፕሮሰስ ስለዚህ ንሱ ስለዝሆነ ንዑ በሐጺሩ ሆኖ ኸልዶ እንከላልና ያየ ስለዝማረና ስሙ ስለመስገረ ይሁን ወስፋት እግዚአብሔር